Hello everyone, I am May Toong, BSHM38. So today, I will tackle about the topic inclusivity and diversity in recreation. So what comes in your mind in terms of inclusivity and diversity in recreation? Okay, so let's find out later. The objectives here is discuss inclusivity and diversity in recreation, cite some examples that promotes inclusivity in recreation, explain the challenges exist in inclusivity and recreation. So, in recreation, inclusivity and diversity refer to creating environment and activities that welcome and embrace people of various backgrounds, abilities, identities. It involves fostering a sense of belonging and ensuring everyone has equitable access to recreational opportunities regardless of differences. So, in recreation, inclusivity and diversity nag-refer ni si Jah na mo-create ni si Jah og mga recreation sa nagalain-lain nga mga kinds of guests. Like example, so kita as a hospitality student or pohon part of hospitality industry, we need to study our guests, like kanang dili ta mo focus sa usaba, like atong i-vision nga tanan atong ma-cover ingani nga mga activities kanang masud ay kanang ug unsay na as community, like 'di ba kailangan natong i-consider ilang mga abilities, identities, and kanang ilang mga physical nga kuan, mga belongings and others. So, why is it crucial to ensure that leisure activities are inclusive and diverse? So, ensuring inclusive and diverse leisure activities is crucial because it promotes social quality, fosters a sense of community, and enhances overall well-being. It allows people from different backgrounds and abilities to participate, reducing exclusion and promoting understanding among diverse groups. Inclusivity in recreation contributes to a more vibrant and enriching community experience for everyone involved. So, it is very important to kanang paghimo ani nga mga activities kay tungod kay nagalain-lain man tag mga guests and lain-lain man ta og mga abilities, identities and backgrounds diri sa kita. So kailangan kuan na to ba ma-measure na to nga kini sakto ni para nila and maka-avail sila ingani tungod kay kini dapat nila ingana kana bang murag free sila, accessible sila tanan ingani kanang i-welcome nato sila with kanang kuan, i-welcome nato sila gamit sa atong mga gipanghimo nga mga recreation and activities. So examples of initiatives that promote inclusivity in recreation. Initiatives promoting inclusivity in recreation includes accessible facilities, programming for diverse interests, outreach to unrepresented communities, training staff in cultural competence, additionally creating policies that actively address inclusivity and celebrating cultural events with recreational spaces are effective strategies. So, college and communities can create more accessible leisure opportunities by accessible facilities. Usa ni si Jah na maka-ensure o maka-gain experience and happiness para sa mga guests kining maka-access sila sa mga facilities physically, ensure recreational spaces are physically accessible with ramps, elevators, and appropriate signage. So kailangan mubutang example nga ni kay kailangan kanang dili pa jud tanan nga mga guests kay nabay uban jud guests nga nay mga kapansanan, no. So kining ramps example nga ni gibutang ni siya kay para sa uban nga kanang makabantay may nang may sa kanang may mall nga kanang may sabi na
ano bang naigapilya nga ingana maghawiranan ako ban kay wa man kay bawo kung say purpose ingana nganong gibutang na diri nganong wa ay nganong gibutang na diri. So mao na purpose ingana kay is kanang para mas masayon sa mga ubang na ay mga ability ay kanang may mga diferensya ba nga kanang kuan mas para mas masayon nila o para ila pud to nga mga kuan mga ingato nga butang kay damay uban nga maglisod og lakaw, may uban nga magsungkod ay kanang nay magkuan. So aron mas mapadali nila mas sayon ang ilang paglihok-lihok na gibutang nga to. So mga sign age aron aware ang mga ubang kuan, aware ang ubang mga guests ug unsay buhaton ug para asa na ug unsay mga dili ang buhaton. So next is inclusive programming. Develop a variety of recreational programs catering to diverse interests and abilities. So inclusive programming is ang pag-enhance sa mga nahimo nga mga recreational programs para mas maagni ug mas maganahan ang mga guests nga mo join ingana nga kanang activities. Next is promote awareness. Conduct campaigns to raise awareness about available opportunities and the importance of inclusivity. So promote awareness. So in an activity kailangan jud kag promote og awareness aron makahibaw ang uban og unsay angay buhaton og dili og para unsa ilang mga buhaton ni ngana. So next is training and sensitization. Train staff and community leaders in inclusivity, cultural competence, and understanding diverse needs. So, training and sensitization. Kailangan sa mga staff sa usa ka company or sa hotel, kailangan kamao jud na sila sa kanang unsay angay pagabuhaton aron mag-guide nila ang guests and also to avoid accidents or any makadaot para sa guest. So kailangan jud nga ang staff is ang mo guide and mo ingon sa mga guests aron makahimo ta og seamless and smooth activities. So next is financial accessibility. Provide options for affordable or subsidized recreational activities to ensure economic inclusivity. So, kining financial accessibility, kining pag-study sa mga guests like for example kanang kuan, 'di ba dili man tanan guest kay maka-afford jud. So kailangan imong studyhan ang economic nga og unsay mas makaayo or mas maka-avail sa kadaghanan mo tong magkuan ka sa financial nimo makahatag kag affordable price para ingana nga activities. So next is feedback mechanisms. Establish channels for feedback to continually improve and address any barriers to inclusivity. So feedback mechanisms kanang it is also important in a hospitality industry to ask for the feedback for the guests kay para if mo feedback sila it means nga naa sila nagustuhan or naa sila wa nagustuhan aron ma-address to nato aron mas makahatag patag mas mabag-o or mas makahatag patag nindot nga services para nila. So next is collaboration. Forge partnerships with community organizations to enhance inclusivity efforts collectively. So in a hospitality industry, collaboration is kasagaran na amon jud na collaboration kay aron or partnership within the community and organization kay aron mas madaghan og mas daghan og available ang mga recreation and activities nga mahimo sa usa ka company or organization. So next is the challenges in achieving true inclusivity in recreation includes physical barriers, inaccessible facilities and outdoor spaces may limit participation.
for individuals with mobility challenges. So physical barriers, mga visibility and kanang makuana nimo within physical, kanang mga barriers like kanang kintahay, kanang mga kuan, kanang naamoy outdoor nga gipangbuhat, then uwan di ay danglog tong kintahay ag injong kuan na nandito mo danglog. So mo na mga example po na sa physical barriers. Next is financial barriers. The cost of recreational activities can be hurdle, preventing some individuals from participating. So financial barriers, as what I said earlier, dili tanan maka-afford o ingana nga price kintahay. So ay dili tanan maka-afford. So usa po ning financial barriers nga makalimit sila sa ilang pagabuhaton nga sa mga guests nga pagabuhaton kay tungod wa toy labot sa budget or kuwang ilang budget. So mas nindot og kanang naadjud tay mga activities nga affordable para sa tanan, kay dili man pareha tanan mga guests is kanang kuan jud ba kanang dili jud sila pareha og kanang status in life or financial status. So, lack of awareness. Some people may be unaware of available opportunities or feel unwelcome due to lack of inclusive promotion. So, maura po disang yun gaina nga mag-raise ta og awareness aron ang ubang guest is makahibaw and ang uban magud kay dili makahibaw, so mo tong murag dili sila mo avail kay wa man sila kahibaw ingato nga activities or recreation nga gipambuhaton. So, kailangan mag-raise ta og awareness kay aron makahibaw sila, then maka-avail sila. Then next is cultural insensitivity. Recreational programs may not always consider diverse cultural preparations or traditions. So as kita lain man ta cultural, and dapat po ta maging ato pong responsibility atong mga guests nga atong sabton kay di man ta lahi-lahi baya tag backgrounds and lahi-lahi tag mga gisunod. So kailangan po natong i-consider nga naay mga ubang butang nga dili angay buhaton or angay likayan sa uban. So unintentional exclusion. Programs may inadvertently exclude certain groups due to inadequate understanding of their needs. So unintentional exclusion, exclusion means kanabang marag group of individuals nga na-isolate ingana. So naman po yung mga unintentional exclusion kay na may uban nga kana bitang marag lahi-lahi bayatag, di ba, lahi-lahi bayag mga batasan ag mga tao or mga guests nato. So nabi programs nga magkuan nila kanang bang kailangan na mo sabot kanang atong sabton unsay ilang mga needs and para makater nato to sila and makahatag ta og nindot nga services. So addressing these challenges requires a comprehensive approach involving policy changes, awareness campaigns, and ongoing efforts to adopt and improve inclusivity strategies. So sa pag-address nato sa mga ingato, makahatag na ta og kanang awareness sa uban and makahatag ta og kanang seamless and smooth transaction within the guests. So that's all. Thank you for listening.